Harga olinya spilin. Siap. Nih buat oli Ipone, dibacanya apa ya? Ipone aja lah. Nih yang pertama yang ada tulisan Scoot 4. Ini buat skuter ya, ini buat Matic nih. 1 liter ya. Oli sintetik ya, harga 145.000. Nah, di sini tipenya R4000 RS, oli sintetik plus. Isinya 1 liter juga ya. Ini buat motor sport nih biasanya. 175 aja. Nah, selain oli Ipone kita juga ada buat cairan radiatornya, radiator liquid ya. Tuh, anti korosi teknologi, anjay mantep ya, nggak ada korosi nih, nggak bikin karat. 165.000 aja.